Sino pang wala? Ikaw? Ano grade mo? Grade 5. Ay, grade 5 ka. 5 plus 5? 10. Very good. Ano yun mo? 1. Ballpen. Okay. Sino pa? Sige, dali. Okay, ano grade mo? Grade 5. Ano yun mo? Ballpen. Grade 5 ka. Kiss na. 5 Kay kuya. Two. Kuya, gani. Nahuya ka nga, nahuya ka. 7. 7.